Grabe na challenge to, Coach Chow. Kinakurog-kurog na ko. Pangadi anay. Okay, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, Down, gamay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, down, 16, 17, 18, na. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45 lang, 45 lang. 45, tako na kayang 45. Sa mga ano na sa akon nga calisthenics lang kaya ko. Lang. Kaya, Okay, 45. coach. Ano Oh, mamba mo sige, sa go. 45? Ano mamba mo sa 45? Medyo budlay na ba? Ano to, bal mo? Ano to, bal mo? Tumakawan, 5 gid si Migo ako. Ay, puta to kaon. Hindi pwede. Di pwede, may mic kami siya May mic madagdagan. to eh. Oh, may 500 pa gid siya. Okay, 3, 2, 1, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46! Wala, pilde. Sino pa next? 1.5, gusto 1.5. Para. Ikaw? Or coach, gusto mo anay paano, anay paway, anay kadali? Inom nga Game, tubig. game na. Ikaw, gusto mo? Ano? Push up lang. Kung mapildi mo siya push up, Ilang? within 30 seconds, within 30 seconds pa damuhay ka mo push up. Oo, sakay di. Ikaw next ha, tapos ini. 1, 2, 3, go. 1, 2, Taas, taas, kamay. 4, 5, huli kayo, Taas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Taas kamay, 21. 2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Na-beat ni coach tong 45, Gina. 45 eh. Dapat maglabaw sa 45. Next, Push up or pull up? Sino kusog sa pull up naman? pull up. Ikaw boss, pull up boss. Tunga mo na po. Pull up na lang, pull up. Are, si Busing. Ay, ayod. Uy, ka balik. Isa na lang, coach, no? Isa na lang, isa na lang. Isa. Sino isa, Dra? 1.5. 1.5. Padamay po siya. Sa 30 seconds, lawat padamay ka mo. Hindi ko pagkapuhay, hindi na pwede. Hindi pwede. Hindi kaya. Boss, push up. Ay, tu. May gabayaw. Dari ako, tatakoy sa kasako mabalay. Dapat malabawan nila ang 45 eh. Are, coach, kay last naman dapat ipakita mo gid sa ila nga mas damo ka push up para sa ila. Sige. Boss, within 30 seconds, dapat padamuhay ka mo push up ni coach. Okay? Kaya mo? Are, Ikaw, are. sino? Are, 1.5 ba? are. 1.5 ang premyo. Okay? 1.5 ang premyo. Last na lang ni, kung madawag pa gid si Coach Day, may ara na siya 500 kag microphone. 44, 45, 46, 47, 48. Grabe na challenge to, Coach Chow. Kinakurog-kurog na ko.